Baby Yoda is repeating us what we said. CJ, cray cray. Auntie Nene, cray cray. Go to the downstairs. Come. Go to the downstairs. Let's go. Let's go. That one? Sipon yun eh. Parang sa ano? CJ, cray cray. CJ, cray cray. What's up? Parang yun sa ano? CJ, Star Wars? cray cray. Wala. Ano yung CJ, cray cray. Wala. Open mo, open. Hindi, naglalakad siya eh, naglalakad. CJ, cray cray. Oh, yes, Auntie Nene, Auntie Nene. Auntie Nene, CJ! Ayaw. Kailangan malapit? Hindi, may topak din. May topak din to eh. Cray cray, may topak. Ayaw ano. Oh, yan. Parang magkukulam eh. Tayo yan, tawa tayo. May topak daw, may topak. May topak ka. Ay, may topak ka. Ito. Leg daw. Leg magsalita. Si CJ kasi loka-loka eh, hindi man lang sabihin eh. Oh, laka. Where did you buy that? I thought it's a parrot. Parrot is the one who's talking to. Amazon. Amazon? No, this one, no? Oh, Parang sa Amazon daw, Star Wars, Amazon eh. daw, Amazon daw. Ah, sa Amazon ba? Doon ka galing? Doon ka galing? Ayan, Nagtatawa kami dyan eh. Cray, cray. galing ka ba sa Amazon? Ah. Si CJ ang tawa ng tawa eh. Oo. Galing ka pa daw sa Amazon. Galing ka sa bata. Galing ka sa Amazon. Ganito pala parang si, si Jackie. Parang kan si Jackie. Kasi, oo, nagagalit niya. Si Boset! 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 Boset. Late na magpan. Oo, mag-ano Late siya. na. Sa Amazon daw. Galing daw siya. Paging sa tenga yan. Para kang Siya berde. si CJ. Ang tenga. Oo. Ang tagtal mo. Ano, puro kalokohan. Sino ang amo mo? Puro kalokohan. Si CJ ba ang amo mo? Ha? Si CJ? Alok
Ulo ka talaga, oh. Diba? Eh, may topak yun eh. Ay.